أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نائب ماتشي Imam Kuyate Ibrahim Khalilullah abo Côte d'Ivoire Abidjan commune de Makori amena ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ya ka bɔ an ka kalo belebele min nana n'o ye sunkaro ye. Nafa minnu b'a la an kan ka baara minnu kɛ ka se k'a nafa sɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ya o damadamanin kan bi k'an fanga se hali bi ala m'o kɛra k'an ka hɛrɛw jiri hali bi ala m'o kɛra. Ayiwa an balima silamɛw, sunkaro yɛrɛ kun de b'a la, sun bɛ donna kun dɔ le kosɔn ka se k'o kun sɔrɔ. O nafa ɲini siraw fana bɛ yen ka se o sunkaro kun ma. Alahu taala ye kan bɔ a ma a ka kumakan na a ko ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. A ko alu minnu liminana ala ma sun kɛla aw ma jagoya fɛn ye komi a kɛla jagoya fɛn mɔgɔ kan minnu kɔnna alu ɲɛ aw kelen tɛ. Ala bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn dan de la, jɔn bɛna kɔn jɔn ɲɛ ubiyɛn jɔn baara de bɛna ɲa ka tɛmɛ jɔn kan. Mais a laɲini ye mun ye k'an se ka ala ɲɛsiranɲɛ de sɔrɔ sun yɛrɛ kun dɔ bɔ ye. Ala ɲɛsiranɲɛ ye assurance de ye silamɛw ka se k'i ka diɲɛlatigɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ ani ka lahara bɛɛ sɔrɔ. O de kosɔn Alahu taala ye waati kelen d'a ma, kalo kelen d'a ma, an ye se ka ala ɲɛsiranɲɛw sɔrɔ ka se ka kalo 11 nin baara n'o ye ka se ka Alahu taala ka nɛɛma sɔrɔ cogoya min na. Donc o kama silamɛw, an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn baro nafa min bɛ an kan ka baara minnu kɛ n'an bɛ se k'o ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔ sunkaro kɔnɔna na. A premier o le ye suguridon ye silamɛw, parce que i kan ka sun min dun a kan ka kɛ sun sabati n'i bolo. Suguri dun ye fɛnba de ye, a bɛ fanga d'i ma ka se k'i ka sun don a ɲa ma, parce que ni fanga t'i la i tɛna se ka sun don. Tuma dɔ la n'i nana mɛn ko kalo yela, kibaruya sili ma ko kalo yela, i bɛ suguridon labɛn i bɛ suguri dun. Walama i nana i yelen yɛrɛ le ye kalo ye, i bɛ suguridon labɛn i bɛ suguri dun. I ka mɛn lo ka yela wa walama i ka mɛn i yɛrɛ le ka ye wa, i bɛ suguridon labɛn i bɛ ka suguri dun ka sɔrɔ ka sun dun. Kana sun dun ten, mɔgɔ min ka suguri dun o ka sun baraji ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ min ma suguri dun. Hali n'a tigi ka tamaro kelen de dun a ka sun baraji ka bon ka tɛmɛ ele min ma suguri dun. Hali mɔgɔ min k'a ka suguri dun sun midi de la a ka suguri le dun. Hali mɔgɔ min k'a ka suguri dun sun 23h de la a k'a ka suguri dun. Ni mɔgɔ min fana ka dun 3h du matin na a ka suguri le dun. Ni mɔgɔ min yɛrɛ ka dun 4h du matin na a ka suguri le dun. Donc bɛɛ ta suguri dun waati tɛ kelen, f'an y'o le faamu. Mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ se ka suguri dun 4h la, ale b'a ka suguri le dun ka sɔrɔ ka la. O mɔgɔw bɛ yen, parce que n'a ka dun 4h la a tɛ se ka lafiya, a bɛ fɔnɔ. Donc o kama ale b'a ka suguri dun depuis ka sɔrɔ ka la. Mais an b'a ɲini olu mɔgɔw fɛ, hali ni wulila i bɛ se ka ji fitinin min, n'o fana ma nɔgɔya e ma sa i b'i ka suguri dun k'a la, ala i b'i ka baraji sɔrɔ. N'i bɛna i ka suguri dun i b'a ŋɛniɲɛ siri ala bɛna n'an ka suguri le don mun na ka se k'an ka sun don, i fanga dun ma, i ye fanga se n ka sun baara la. Sunkaro fana bɛ daminɛ n'i bɛna suguri le don i bɛ sun ŋɛniɲɛ siri depuis sunkaro tile fɔlɔ, n'a fɔra dɔrɔn ko kalo yɛlɛ kɔrɔ i bɛ sin ka ŋɛniɲɛ siri ka ŋɛniɲɛ siri kɔrɔ o suw bɛɛ. Ala ma ɲini fɛ ye n sɔn fanga na ani kɛnɛya la n ye se ka sunkaro bɛɛ sun, ye n sɔn fanga ani kɛnɛya la ani lafiya la n ye se ka sunkaro 30 nin bɛɛ sun, i b'o ŋɛniɲɛ siri. Donc la i bɛ sɔrɔ k'i ka suguri dun, parce que ni ne ma sunkaro ŋɛniɲɛ siri n'i ka suguri dun tɛ i ka sun tɛna minɛ. Ŋɛniɲɛ bɛ siri ka kɔn sun ɲɛ le, i tɛ wuli sɔgɔma dɔrɔn ko parce que e ka mɔgɔ ye bɛɛ wulila sɔgɔma u bɛ sun na ele fana bɛ sun na, a tɛ kɛra ten. Nagafila sun bɛ se ka kɛ ten mais farida sun tɛ kɛ ten. Farida sun tɛ kɛ ten. Nagafila sun bɛ kɛ ten mais farida sun tɛ kɛ ten. Farida sun i bɛ suguri le dun, sunkaro ta sun i bɛ ŋɛniɲɛ de siri ka sɔrɔ ka suguri dun. Maintenant ŋɛniɲɛ siri cogoya fila le bɛ yen, n'a diyara i ye suguri i bɛ ŋɛniɲɛ la kurakuraya mais o man ɲi. Don min na n'i nana ɲina i wulila retard la i ma se ka suguri dun, o don tɔgɔ tile kelen i b'a juru sara. Mais min cɛ ka ɲi i bɛ sunkaro bɛɛ ŋɛniɲɛ ta siɲɛ kelen tile fɔlɔ la lolo suguridon ta ni ŋɛniɲɛ siri o t'i ma wajibi ye tuguni, hali ni m'o sɔrɔ baasi t'a la i ka sun ka ɲi. Donc an ye suguri dun silamɛw, suguri ye fɛnba ye, a bɛ farikolo giriya, a bɛ farikolo lafiya, a bɛ barika don farikolo la. A fana bɛ kɛ sababu ye i b'i ka baraji bɛ caya, a b'i ka sunkaro baraji caya i bolo. Donc o kama silamɛw an kana tulonkɛ suguri don na an ka sunkaro kɔnɔna na. An ye suguri dun
hali n'a kɛra kafele a ma fɔ ko a bɛɛ kɛ malo ye, hali n'a kɛra kafele o bɛɛ ka ɲi, hali n'a kɛra tamaro le o fana ka ɲi, hali n'a kɛra fɛn fitinin n'a ma kɛ fɛnba ye o bɛɛ ka ɲi. Quand même i ye suguri don dɔrɔn y'a ŋɛnɛ siri k'i bɛ suguri don na, n'o kɛra ya sun a bɛ k'i ma barika fɛn ye, puis i bɛ barajiba sɔrɔ a la. Barika bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka suguri don, ele min ma suguri don i tɛ se ka nafa sɔrɔ a la. Donc silamɛw o ye baara premier an kan ka min kɔlɔsi an ka sunkaro ka baaraw la. An kana tulonkɛ suguridon na dɛ, suguridon ye fɛnba de ye sunkaro kɔnɔna na, a b'an dɛmɛ, a b'an fanga don an na yanni wulafɛyɔrɔ se cɛ. Ala m'an dɛmɛ na. N'an ka bɔ yɛrɛ baara filanan o de ye suntɛgɛ ye. An ye suntɛgɛ lateliya, ni lɛri sera kɔrɔ an ye suntɛgɛ lateliya, an kana sumaya. Ni lɛri sera an ye suntɛgɛ lateliya, an kana suntɛgɛ fanga bonya, an kana suntɛgɛ kɛ komi kɔnɔbara falen siɲɛ kelen. I ye fɛn fitinin dɔn i bɛ tamaro ta i b'o dɔn, i bɛna tamaro min don ka suntɛgɛ ni sukaro fɛn man kɛlɛ farikolo la sa tamaro b'o bɛɛ to la se k'a place la. Ni bɛna tamaro dun i b'a kɛ tamaro kisɛ kelen walama 3 walama loro, i b'a kɛ ten ka taa. Tamaro dun ma a ka fisa farikolo ma kosɛbɛ. N'i ma tamaro sɔrɔ i bɛ ji min walama i bɛ yiriden wɛrɛ dun. Mais kina baga ta k'i bɛ sun tigɛla n'a ye a tɛ ten. Kana baga ta k'i bɛ sun tigɛla n'a ye. I bɛ se ka ji min ka sun tigɛ walama i bɛ se ka Lipton ta ka sun tigɛ n'a ye min ma gwan papa i bɛ se ka sun tigɛ n'a ye, mais kana baga le ta k'i bɛ sun tigɛ n'a ye a bɛ ni sɛgɛn. Donc ka yira n na mais ni ji le kɔni ka i bɛ ji min fɔlɔ ka sɔrɔ ka ninnu dun, walama i bɛ tamaro le dun ka kɔnɔ mugu bɛn, ni tamaro ma sɔrɔ i bɛ ji ta, ni ji ma sɔrɔ i bɛ yiriden tɔw ta, voilà ka sɔrɔ san ka na Lipton fara o kan. Maintenant n'an banna suguri fɛngɛ don na suntɛgɛ la, ayiwa ni ka kɔn sagafo ɲɛ an y'an jija an kana dumuni kɛ k'an kɔnɔbara fa, n'an fala ka tɛmɛ nafa dɔ bɛ ɲɛfɛ an tɛna se k'o sɔrɔ. An y'a faamu suntɛgɛ nin fana nafa ka bon ka tɛmɛ. N'i sera ka mɔgɔ 2 sun tigɛ i ka barajiba de sɔrɔ, i k'olu ka sun ɲɔgɔnna baraji sɔrɔ, ne ka mɔgɔ 10 sun tigɛ i k'olu ka sun baraji ɲɔgɔnna de sɔrɔ. Ni ka mɔgɔ da min sun tigɛ hali ni ka tamaroden 10 di mɔgɔ 10 ma, c'est comme i ka sun 11 de don olu tɔgɔ. E ta sun ani mɔgɔ 10 minnu ka sun to o bɛɛ baraji bɛ d'i ma. Silamɛw an y'an jija an kana tulonkɛ suntɛgɛ waati la. An bɛɛ y'an jija n'i nana suntɛgɛ yɔrɔ la i b'i jija i ye mɔgɔ dɔ suntɛgɛ kana da i kelen pe ma. I ye mɔgɔ suntɛgɛ kana da i kelen pe ma. I bɛna suntɛgɛ fɛn dɔ i bolo i b'a tilan i ni mɔgɔ ɲɔgɔn na kana da i kelen pe ma. Baraji sɔrɔ ba lo ka se an se ka sunkaro nafa sɔrɔ cogoya min na. Maintenant suntɛgɛw yɔrɔ la komi n k'a fɔ cogoya min na an kana kɔnɔbara fa ka tɛmɛ, n'an fala ka tɛmɛ an tɛna se ka tarawih seli. Tarawih fana silamɛw o ye nafa sɔrɔ yɔrɔba ye fana sunkaro kɔnɔna na. Tarawih seli ye nafaba le ye sunkaro kɔnɔna na. An bɛ lɔta min seli ni safo seli kɔfɛ ka tila ka dafa ni safu witiri de o ye fɛngɛ ba le ye hɛrɛba le. A lɔ kelen kelenna bɛɛ c'est comme i ka étage ba kelen de lɔ alijinɛ kɔnɔ i yɛrɛ ye. A lɔ kelen kelenna bɛɛ c'est comme i ka étage ba kelen de lɔ ye alijinɛ kɔnɔ. Ne min ka lɔ 10 ni seli lɔ 2 10 ni seli c'est comme i ka étage 20 de lɔ i ka alijinɛ kɔnɔ. I ka étage 20 i k'o de lɔ i ka alijinɛ kɔnɔ. A lɔ tɔgɔ man jan a man surun fana. Lɔ tɔgɔ a man jan a man surun fana. A man tɛ fana ka teliya ka dama tɛmɛ, a man tɛ ka sumaya ka dama tɛmɛ. A kan ka bɛrɛ bɛn. An bɔra bori la ka taga seli la yɔrɔ la seli yɔrɔ minnu ka teli ni faratil'o ma seli bi danga i bɛ jurumu sɔrɔ, olu de ye hɛrɛ sɔrɔ i tɛna hɛrɛ sɔrɔ i bɛ jurumu de sɔrɔ. Donc o kama an ye taa seli yɔrɔ la min ma fani de ye min man teli a man suma fana. N'an k'an ka tarawih seli o ɲama an bɛ barajiba sɔrɔ an bɛ lafiya sɔrɔ. Tarawih fana hali lomina n'i ma se ka lɔ 10 bɛɛ seli ka lɔ 10 min sɔrɔ i b'o le nafa sɔrɔ. N'i ka lɔ 2 sɔrɔ i fana k'o le nafa sɔrɔ. Mais a bila i kunna ko mɔgɔ min ka lɔ 10 seri o ka baraji ka bon ni i ta ye. A bila i kunna mɔgɔ min k'a bɛɛ seri o ka baraji ka bon ni i ta ye. Bon tarawih ni sun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la, mɔgɔ min ma tarawih seli i bɛ se ka sun dɔn baasi t'a la. Tarawih ani sun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la, ko n'i ma tarawih seli n tɛ se ka sun dɔn a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Tarawih o ye baraji sɔrɔ fɛn i bɛ se ka sun dɔn. Donc an y'an jija an kana tulonkɛ tarawih la. An bɛ se k'an sigi ka seli n'an man kɛnɛ an bɛ se k'an sigi ka seli. Ni lɔli fanga t'i la i bɛ sigi k'i seli kɛ. Donc tarawih nafaba le b'a la baraji de ka bon kosɛbɛ. Donc silamɛw nin nafa sɔrɔ yɔrɔba ye an kan ka min kɛ sunkaro kɔnɔna na. Donc o kama an bɛna ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya nin dama nin kan an y'an cɛsiri an kana saraya. N'ele sera lolo sunkaro lolo e bɛ étage 20 de sɔrɔ la. Sunkaro lolo ele bɛ étage 20 de sɔrɔ la. N'o farala ɲɔgɔn kan i ma caman sɔrɔ ma kɛ étage 60 a yɛrɛ ka ca n'o yɛrɛ sa.
n'an ka calculer étage mugan mugan tile tan e ka étage kɛmɛ fila sɔrɔ tile tan gbala e ka kɛmɛ fila sɔrɔ a kɛra étage kɛmɛ wɔɔrɔ e le k'o de sɔrɔ sunkaro kɔnɔna na i ma o ka fisa alijinɛ kɔnɔ. donc an y'an cɛsiri an kana tulonkɛ a naga fila seliw la n'an sera so kɔnɔ an y'an yɛrɛ di ala ma an ye naga filaw cɛya n'o kɛla an bɛ lafiya caman sɔrɔ sunkaro barika ala b'a d'an ma. donc an balima silamɛw an ka bi baro tun bɛ bori la min kan o le ye nin ye ta ka yira ko sunkaro ye hɛrɛba ye nafa belebele min b'a la ale le ye ten. an kana ɲina suguri kɔ suntigɛ waati an y'an suntigɛ ɲɛnama an y'an tigɛ ni fɛn fɛngɛw ye an kana ɲina tarawih fana kɔ an ye tarawih fana kɛ a ɲama an kana taga misiri la misiri minnu ka teli n'o kɛla an bɛ nafa caman sɔrɔ hali bi ala ma an dɛmɛ na. donc ne tɛ balimacɛ imam kɛti ibrahim kalilullah ka kumakan ɲi donc an bɛna na se ka nasarakan na salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.